नाजरीन अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कर्नाटका यूथ कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस केयर मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस जारी। शहर भर में 24 घंटे यह खिदमत फराहम की जाएगी। मोहम्मद नलपाड़ यूथ कांग्रेस लीडर। शहर बेंगलुरु में कोरोना वायरस का कहर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अमवात बेशुमार हो रहे हैं। इनके आखिरी रस्मात की अदायगी के लिए एम्बुलेंस की किल्लत के मसले को देखते हुए जुम्मा के रोज़ कर्नाटका प्रदेश का यूथ कांग्रेस कमेटी की तरफ से शहर में कांग्रेस केयर्स नामी एम्बुलेंस शुरू की गई, जिसका केपीसीसी सदर DK शिव कुमार और कारगुजार सदर रामलिंग रेड्डी, कर्नाटक के साबिक वजीर आला जनाब सिद्धरामैया साहब वगैरह ने इफ्तिताह किया। शांति नगर के रुकन असम्बली यानिया हारिस के फर्जन मोहम्मद नलपाड़ की क़ियादत में शुरू की गई इस एम्बुलेंस सर्विस में पहले मरहले में 5 एम्बुलेंस दिए गए हैं और आने वाले दिनों में इनकी तादाद को 25 तक बढ़ाने का मंसूबा है। मोहम्मद नलपाड़ ने इस सर्विस के बारे में बताया कि दिन ब दिन कोरोना वायरस से होने वाली अमवात में बेतहाशा इजाफा होता जा रहा है। पहले तो कोरोना मुतासरीन की हालत बिगड़ जाए तो इनके घरों से हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए एम्बुलेंस की किल्लत है और हॉस्पिटलों में बदकिस्मती से सैकड़ों अफराद के रोज़ाना अमवात पर रियासती हुकूमत की तरफ से जहां इलाज के लिए मुनासिब इंतज़ाम नहीं किया जा सका है, वहीं एम्बुलेंस की किल्लत के सबब लोगों को अपने रिश्तेदारों के आखिरी रसूमात और तदफीन के लिए एम्बुलेंस का काफ़ी इंतज़ार करना पड़ रहा है। अगर एम्बुलेंस मिल भी जाए तो इसके लिए हज़ारों की रकम मांगी जा रही है। इसलिए यूथ कांग्रेस ने इस सर्विस की शुरुआत पार्टी के तमाम कारकुनों की कोशिशों से जारी की है। जनाब नलपाड़ ने बताया कि सर्विस के तहत खिदमत हासिल करने के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन नंबर 08047188800 पर राबिता किया जा सकता है। इस एम्बुलेंस सर्विस की शुरुआत करने के बाद केपीसी सदर DK शिव कुमार ने कहा कि मुसीबत में मुब्तला आवाम की मदद के लिए यूथ कांग्रेस की तरफ से ये एक मामूली खिदमत है। आने वाले दिनों में आवाम की सहूलत के लिए इसको और ज़्यादा वसाअत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे मरहले में जबकि सरकारी निज़ाम पूरा ठप पड़ चुका है और आवाम को मदद पहुंचाने में नाकाम हो चुका है, कांग्रेस पार्टी ने आवाम की मदद के लिए अपने तौर पर यह कदम उठाया है। उन्होंने इस सर्विस की शुरुआत के बारे में AICC इंचार्ज बराए कर्नाटक रणदीप सरजेवाला को तफसीलात से आगाह करवाया है। ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು, ನಮ್ಮ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ID ಸೆಲ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಖರ್ಗೆ ಅವರು, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಖರ್ಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆದಿಯಾಗಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಆಹ್ವಾನವನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ನಂಬರ್ 1 ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ, ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಉಳಿಸೋದು, ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು। ಇನ್ನ ಮೈನ್ ವಿಚಾರ, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದಂತ ಘಟನೆಯನ್ನು ತಾವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ। ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಔಷಧಿಗೆ ಯಾರು ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ಔಷಧಿಗೂ 3-4 ಒಬ್ಬ ಔಷಧಿಗೆ ರೆಮಿಡಿಸಿವಿರ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ
ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳು ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ನಾವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಪ್ಪ, ನಾವು ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ DHOಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕೂಡ ನಾನು ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಇದೇನ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಫೋನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ನೀವು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಯಾಕೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ. ಒಬ್ಬ ಅವರೇನು ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ 2 ದಿನ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಅದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಅವರೇನೋ ಕೊನೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಡಬ್ಬುಗಳು ತುಂಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಅವರೇನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಓನರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಡ್ರಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರ, ಯಾವ ಕಾನೂನು ಪಾಪ ಆತ ಏನೋ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೋಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಯಾರೋ ವಂಚ ಆಗ್ಬೋದು, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ತಗರಾರೆ ನಾನು ಮಾಡುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾನೂನು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ? ಐ ವಾಂಟ್ ದಿ ಹಾನರಬಲ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಟು ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್. I want the central government health minister to look into this. Who gave permission for a parliament member and the BJP leaders to carry this? Who gave permission to collect this? This is one of the biggest crime. No MP or MLA or anyone or the minister can't use his office. How can he collect this? When our hospitals requested, they ask only who has a drug license, who has a permission can only take this. Now a parliament member taking in a flight with loads of boxes. What is this going on in Karnataka? I want the honorable Prime Minister and the health minister of this country to answer. Because there is no law of this land in this state. How can a parliament member take this? How can a legislator take this? The rest will be questioned by my honorable leader of the opposition, former chief minister. There is a procedure for this. No one, ordinary common can't handle this situation. We know the law of this land and what protects. ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ಗೆ ನೀವು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಯಾರು ಕೊಟ್ಟವರು, ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟವರು, ಹೆಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನಿನ ಕ್ರಮವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು.